अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अजीज़ साथियों और मेरी बेटी और देखने वाले मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज एक टॉपिक मेरा ज़हन था, मेरे स्टूडेंट्स का भी सवालात थे और कुछ रफ़ाक़ा ने भी कहा कि डॉक्टर साहब इस मौजू पर आप बनाएं वीडियो। अभी हमारे बच्चे जो है एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, मैट्रिक वाले भी, 9th वाले भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी ज़िंदगी में चंद लम्हे इतने कीमती होते हैं, चंद साथें इतनी कीमती होती हैं कि उस टाइम जो फ़ैसला किया हुआ हो, उस वक्त जो फ़ैसला किया हुआ होता है वो ज़िंदगी भर के लिए हासिल बन जाता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, इस बात को आप यूँ समझिएगा कि अगर एक बच्चे ने 5 पेपर अटैम्प्ट करने, तो एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे चाहिए, गोया कि 15 घंटे उसकी लाइफ का टोटल हासिल बनने वाला है। और इन 15 घंटों को जिस तरह वो इस्तेमाल करेगा, जिस अंदाज में उसको अप्लाई करेगा, जिस अंदाज में उनको सर्व करेगा, उसी एतबार से उसको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है, मैं ज़बरदस्त मेमोरी रखता हूँ, मेरी यादाश्त ज़बरदस्त है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, जब एग्ज़ाम में अपीयर होता हूँ और कमरा इम्तिहान में जाता हूँ, तो उस जो 3 घंटे का टाइम है उसको मैं ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता। उन 3 घंटों को मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। नतीजतन क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। ये मेरे हाथ में 2 पेपर हैं बेटा, ये देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, ये मेरे हाथ में 2 पेपर हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों पेपरों में ये पेपर ज़्यादा बेहतर है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पेपर ज़्यादा बेहतर है या ये पेपर ज़्यादा बेहतर है। ये आप फैसला खुद कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बेइख्तियार ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये पेपर सबसे बेहतरीन है। इसकी बनिस्बत कम अज़ कम बेहतरीन, ये एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर इन दोनों में तकाबुल किया जाए तो ये वाला पेपर बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके। अब आप मुझे बताएं, ये क्या मैंने आपको बताया कि आप इस पेपर को बेहतर करें? जी नहीं, एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इस पेपर में उसकी बनिस्बत नफासत से लिखा गया है और पूरी प्लानिंग से और पूरी अलाइनमेंट है, जबकि उस पेपर में ऐसा नहीं है बल्कि बेरब्त लिखा गया। जी हाँ, आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए चंद चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात, जब आपको आंसर शीट दी जाए तो सबसे पहले आपने जो आपका डेटा आपने लिखना है, आपने नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखना है, और वो जो सब्जेक्ट लिखना है, ये सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, अच्छे से लिख लेना है और तसल्ली कर लेनी है। एडमिट कार्ड को कंपेयर भी करना है और देखना भी है कि क्या एडमिट कार्ड पर वही सब कुछ लिखा हुआ है एक बार। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ें, क्योंकि ज़ाहिर है ताईद गैबी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, आपकी अच्छी नीयत है, आप बेहतर अंदाज में पेपर अटेम्प्ट करें। उसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने बिल्कुल पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पेपर को 2 से 3 मिनट पूरे पेपर को पढ़ लेना है, तसल्ली के साथ, बिल्कुल हेजिटेट हुए, बिल्कुल किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिल्कुल घबराहट के बगैर पेपर पढ़ें। उसके बाद अब आपने ये फैसला करना है कि आपने सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से सबसे बेहतरीन अंदाज में आप किस सवाल को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, एक बात। उसके बाद फिर बेतरतीब आवासी तरतीब। अब इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तीसरी बात कि आपने एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना है कि 3 घंटों को अगर उन तमाम सवालात को बराबर तकसीम किया जाए तो हर सवाल को एक मुनासिब और उस पूछे गए सवाल के मुताबिक मालूमात पहुंचाई जा सके, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पेपर करते वक्त, देखें ये पेपर है, इस पेपर की अलाइनमेंट है। अब आप मुझे बताएं, एक आपने यहाँ से खत खींचा वो आधा टेढ़ा जा रहा है, एक खत आपने यहाँ से खींचा वो यहाँ से टेढ़ा जा रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर जनाब सेक्शन 1 का लिखना था, आपने जनाब क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सेक्शन लिखा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप जनाब हेडिंग दे रहे हैं, जनाब पेपर पूरा पड़ा हुआ है, आपने जनाब हेडिंग यहाँ से दे रहे हैं। अब ये वो फेलियर्स हैं जो आपको महसूस नहीं होंगे। आप कहेंगे यार मैंने तो बेहतरीन लिखा था, मैंने 10 शीटें भर दी। भाई मुझसे ये पूछा कि ये बताएं कि पाकिस्तान का जो देही इलाका है वो कितना है और पाकिस्तान की अजनास के नाम बताएं। आपने जनाब 4 सफ़े भर दिए। अब आप मुझे बताएं 7 नंबर का सवाल 4 सफ़े भर दिए, तो आप मुझे बताएं आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी बात ये कि सवाल पूछने वाले का जो तकाजा था वो भी कम आपको आप पूरा ना कर पाए, क्योंकि आपने तो दूसरे सवाल को कम टाइम देकर वहाँ से वो जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा, वहाँ से वो कम हो जाएंगे नंबर। तो आपने तमाम सवालात को बराबर टाइम भी देना है।
اس کے بعد اپنے پیپر کی نفاست کا بہت خیال رکھنا. ایک سائیکولوجی پوائنٹ سے میں نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ سے پوچھا کہ ان دونوں پیپر میں, تو آپ کا رسپانس تھا کہ بھائی یہ والا پیپر درست ہے, یہ والا پیپر صاف دکھائی دے رہا ہے, یہ والا پیپر بہتر دکھائی دے رہا ہے. تو ایسے ہی جو پیپر چیک کرنے والا ہے, میں خود بھی ایگزام میں پیپر چیک کرتا رہا ہوں, میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو ہی کاپی میرے پاس آتی تھی تو کاپی کے فرنٹ پیج کو یا اس کے پہلے سوال کو دیکھ کر ہی میرے دماغ میں ایک ادراک, ایک سوچ, ایک نظریہ ڈیولپ ہو جاتا تھا کہ یار یہ بچہ طبعاً ایسا ہے اور اس کے پاس کتنا ایک معلومات کا سٹف ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ 10-15 سال پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے چیک کر کے. اب آپ مجھے بتائیں, جب دیکھتے ساتھ ہی پیپر چیک کرنے والے کا امپریشن یہ پڑے گا کہ یار یہ کیا ہے, نیلے کلر سے جناب یہ لکھا ہوا ہے, پیلے مارکر سے یہ لکھا ہوا ہے, پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈالے میں آدھی لائن ادھر جا رہی ہے آدھی, تو وہ ایک غلط امپریشن کی بات. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پیپر چیک کرنے کے والے کے پاس اتنا جو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ پڑھے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر جو بنیادی چیز ہے, آپ نے کسی چیز کو اتنا طویل نہیں بیان کرنا, جو مقصود ہے وہ مقصود بیان کریں. اور دوسری بات, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہے بھائی ایک سوال پوچھا اور اس کے سیکشنز بن سکتے ہیں, اس کی ہیڈنگز بن سکتی ہیں. آپ خوبصورت انداز میں ہیڈنگز دیں. ہیڈنگ سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ چیزیں کلاسیفائڈ ہو جاتی ہیں, چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, ان کی میجرمنٹ میں آسانی رہتی ہے. جو پیپر چیک کرنے والا وہ کیا کرتا ہے, وہ ہیڈنگز کو دیکھتا ہے اور وہ جسٹیفائی, اچھا ٹھیک ہے, یوں پیپر وہ چیک کرتا چلا جائے گا. سوال نمبر ضرور لکھیں, سوال نمبر کا وہ جو سیکشن کر رہے ہیں وہ سیکشن ضرور لکھیں. لفظوں کو جو ایک رسم الخط کا طریقہ ہے, بھائی سین جو ہے وہ لائن سے نیچے ہوگا, یا کا یہ حصہ یہاں پر ہوگا, جو ایک رسم الخط کا طریقہ ہے. رائٹنگ پر پوری توجہ دیں, پریکٹس کریں ان دنوں میں اور ٹھیک سے پریکٹس کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرمنالوجیز جو ہوتی ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سیمی کولن کہاں آئے گا, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے انورٹڈ کاماز کہاں آئیں گے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے فل اسٹاپ کہاں آ جائے گا. ٹھیک, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کوسین بریکٹس کہاں آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. یہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا یار کہ بریکٹ لگانے سے کیا ہوگا, سر پورا مفہوم ہی بدل جائے گا. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو, اور اگر میں آپ سے کہوں اٹھو مت بیٹھو, صرف سائن آف ایکسکلیمیشن سے جملہ اور اس کی نوعیت ہی بدل گئی. جی ہاں, یہی باتیں مجھے آپ کو سمجھانی تھی. پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا. صرف 3 گھنٹے اس پیپر کے لیے آپ کے مستقبل کا انحصار ہے. ان 3 گھنٹوں کو بھرپور انداز میں, اچھے انداز میں اور سلجھے ہوئے اور فہم و فراست رکھتے ہوئے ایک بہترین انداز میں جو آپ اس کو یوٹیلائز کیجیے گا. میں بھی دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور میرا کریم رب آپ کو بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھرپور محنت کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ بھی عطا فرمائے. گڈ لک بیٹا, گڈ لک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کے والدین کی محنت کا ان کو پورا حصہ عطا فرمائے, پورا ثمر عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا.